Hi guys, mayong hapon guys. Ubanik ko ninyo guys, mamista ta diri sa Davao City. Salamat day sa mag-share, like ug comment lang mo guys kung asa ni dapit sa Davao City guys nga pista karong adlaw guys, pista ta guys. Pakita na ko guys ha, daghang kayo guys. Guys, sakyanan guys. Comment lang mo guys kung asa dapit ni guys sa Davao City guys nga pista karon. Kaway-kaway lang guys. Salamat sa mag-share, like ug comment ug sa tanan mga suporta guys. Salamat guys. Salamat sa inyo guys. Mamista ta. Mista ta guys, mista ta guys.